السلام علیکم دوستوں، جہاں رہیں خوش رہیں۔ دوستوں، آج ایک ایسی ایمان افروز کہانی سنانے جا رہے ہیں ہم کہ جسے سن کے انسان کا ایمان تازہ ہو جائے۔ ایک غیر مسلم عورت جس نے مسلمانوں کے پاک کلام کی، قرآن پاک کی آیت کا، قرآن پاک کی صورتوں کا اتنا احترام کیا اور اتنا یقین اور بھروسہ اس پہ کیا کہ اس صورت کی وجہ سے اس عورت کی عزت بھی بچی اور اس کی آئندہ زندگی بھی بہت خوشحال ہو گئی۔ تنویر احمد خان لکھتے ہیں کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ بر صغیر پاک و ہند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصے کا نام پاکستان اور دوسرے حصے کا نام بھارت رکھا گیا۔ یہ تقسیم ہوتے ہی مسلمان اپنے پیارے وطن پاکستان کی طرف ہجرت کرنے لگے اور ہندو بھارت کی طرف جانے لگے۔ تقسیم سے قبل ہندو مسلمان آپس میں بڑے پیار اور محبت سے رہتے تھے، مگر ملک کے حصے ہوتے ہی دونوں کے بھی حصے بکھرے ہو گئے۔ ایک قوم دوسری قوم کو اپنے علاقے سے نکالنے کے درپے تھی۔ یہ قصہ سندھ کے ایک قصبے کا ہے جہاں ایک ہندو گھرانہ رہتا تھا جو کہ صرف میاں بیوی پہ مشتمل تھا۔ ان کے پڑوسی مسلمان تھے اور ان دونوں کے آپس میں بڑے اچھے تعلقات تھے، اس ہندو فیملی کے اور مسلمان فیملی کے۔ کچھ دنوں کے بعد ہندو گھرانے کے سرپرست نند لال نے اپنے مسلمان پڑوسی احمد سے کہا، بھائی احمد، اب ہمیں چلے جانا چاہیے۔ حالانکہ ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم جہاں پیدا ہوئے ہیں، جہاں پلے بڑھے ہیں، وہ جگہ چھوڑ دیں، مگر کیا کریں، مجبور ہیں۔ حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، کیا پتہ کس دن مسلمان بگڑ جائیں اور ہم لوگوں کا نقصان ہو جائے۔ احمد نے کہا، نند کیسی باتیں کرتے ہو، ہمارے ہوتے ہوئے تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ مگر چونکہ نند لال کے دل میں خوف و ہراس پیدا ہو چکا تھا اور وہ اس کی باتوں پر مطمئن نہیں ہوا، اس نے اپنے گھر میں اپنی بیوی سے کہا کہ جس دن بھی ممکن ہوا ہم اپنے دیش بھارت چلیں گے، تم اپنی تیاری مکمل رکھنا۔ تیاری کی یہ بات چیت ہوئے کافی دن گزر گئے۔ ایک دن نند لال کے برادر نسبتی کا خط آیا جو ان سے کافی دور رہتا تھا کہ ہم لوگ تو ہندوستان جا رہے ہیں، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اگر تیار ہو تو ساتھ ہی چلیں۔ نند لال نے یہ خط اپنے دوست احمد اور اس کی بیوی کو دکھایا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ احمد نے صلاح دی کہ گھر میں تیاری مکمل رکھیں اور آپ خود اپنے سالے سے مل کر صلاح مشورہ کرائیں، پھر جو بھی فیصلہ ہوگا اس پہ عمل کریں گے۔ نند لال نے تجویز پسند کی اور گھر والی کو بالکل تیار رہنے کا حکم دے کے اپنے سالے سے ملنے چلا گیا۔ نند لال کی بیوی بہت خوبصورت تھی، اس کی عمر تو 25-26 سال تھی، مگر اولاد نہ ہونے اور صحت اچھی ہونے کی وجہ سے 16-17 سال کی نظر آتی تھی۔ احمد ایک عرصے سے اس پہ نظر رکھتا تھا، مگر اس سے کوئی ایسی ویسی بات کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ جب نند لال اپنے سالے سے ملنے اس کے گاؤں چلا گیا اور گھر پر تیار رہنے کے لیے کہہ گیا تو احمد نے اس سے فائدہ حاصل کرنے کا پروگرام بنایا۔ ایک شام اچانک تانگا لے کر ہانپتا کانپتا نند لال کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ اندر سے نند لال کی بیوی مونی نے پوچھا، بھائی کون ہو، کیا کام ہے؟ احمد نے جواب دیا، بھابھی فوراً تیار ہو جائیں، جو قیمتی چیز ہے مثلاً زیورات اور نقدی وغیرہ وہ اپنے ساتھ لے لیں اور فوراً چلیں۔ بھائی صاحب 8 بجے والی گاڑی سے آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہی آپ کے بھائی وغیرہ بھی ہیں، ان کے سیدھے کھوکھرا پار جانے کا ارادہ ہے، وہ یہاں رک نہیں سکیں گے۔ میری طرف ایک آدمی کے ہاتھ پیغام بھجوایا ہے کہ میں آپ کو اسٹیشن پر پہنچا دوں، ٹکٹ وغیرہ وہ آپ کا لے کر آ رہے ہیں۔ نند لال کی بیوی مونی چونکہ کافی عرصے سے احمد کو جانتی تھی اور روز بھارت جانے کی باتیں بھی ہو رہی تھیں، وہ یہ سمجھی کہ واقعی میرے پتی نے کہ حلوہ بھیجا ہے، فوراً تیار ہو گئی اور کچھ نقدی اور زیور تھا وہ بھی ساتھ لے لیا، باقی کچھ پہلے ہی ادھر ادھر دے چکے تھے۔ رہا سہا سامان اپنے ہمدرد احمد کے حوالے کر دیا۔ احمد نے سارا سامان ایک کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا اور مونی کو تانگے میں بٹھا کر تانگے والے سے کہا، چلو بھائی۔ اسٹیشن زیادہ دور نہیں تھا، مگر تانگا بہت دیر سے مسلسل چل رہا تھا۔
उससे मोहिनी को कुछ शक हुआ। उसने मुंह पर से घूंघट की तरह गिरा हुआ आंचल हटाया, इधर उधर देखा तो रास्ता ही बदला हुआ नजर आया। उसने अहमद से पूछा कि भाई हम किधर जा रहे हैं, ये तो स्टेशन का रास्ता नहीं है। चालाक अहमद ने जवाब दिया, भाभी घबराओ मत, हम स्टेशन पर ही पहुंचेंगे। हम अगर स्टेशन मेन रोड से जाते तो लोग हमें देखते, इसलिए हमने जंगल का रास्ता अख्तियार किया है ताकि किसी को पता न चले कि आप लोग कहाँ गए। मोहिनी ये बात सुनकर खामोश हो गई। कुछ दूर चलकर अचानक तांगा रुक गया। मोहिनी ये देखकर कांप गई कि चारों तरफ जंगल ही जंगल है। अभी वो अच्छी तरह सोच भी ना पाई थी कि उसे अहमद की आवाज़ आई, जाने मन अब उतर भी आओ। कब तक ऐसे ही तांगे में बैठी रहोगी? अपनी अदाओं से इस दिल को तस्कीन पहुंचाओ जो कि पता नहीं कब से तुम्हारे फिराक में तड़प रहा है। मोहिनी ने कहा, अहमद कुछ शर्म करो, मैंने तुम्हें भाई और तुमने मुझे बहन बनाया हुआ है। इस मुक़द्दस रिश्ते की कुछ लाज रखो। मगर अहमद पर शैतान सवार था। उसने मोहिनी का हाथ पकड़कर झटके से उसे टांगे से नीचे उतारा। मेरी रानी, मुक़द्दस रिश्ते बाद में देखेंगे, ये रिश्ते महज एक ढकोसले हैं। पहले तुम मेरे ज़ख्मी दिल पे मरहम रखो। अपनी नशीली आंखों की शराब पिलाकर मुझे मदहोश कर दो। ऐसे मौक़े बहुत कम ही मिलते हैं, और तुम चाहती हो कि ऐसा मौका मैं रिश्ते के नाम पे खो दूँ। इस मौके से कुछ तुम फ़ायदा उठाओ, कुछ मुझे भी उठाने दो। मोहिनी एक ज़ख्मी परिंदे की मानिंद बेबस खड़ी आंसू बहा रही थी। अहमद ने एक दफ़ा फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मोहिनी झपट कर पीछे की तरफ हट गई। उसने रहम तलब निगाहों से तांगे वाले की तरफ देखा, मगर उस तांगे वाले की आंखों में भी हविस के शोले नाचते हुए नजर आए। आखिर मोहिनी ने दोनों हाथ जोड़कर अहमद से कहा, अहमद खुदा के वास्ते मुझे बर्बाद ना करो, मैं कहीं की ना रहूँगी। तुम्हें कुछ हासिल ना होगा, मैं बर्बाद हो जाऊँगी। तुम्हें खुदा के प्यारे रसूल का वास्ता मेरी इज़्ज़त ना बर्बाद करो। मेरे पास जितना भी पैसा है वो ले लो, मेरे सारे ज़ेवरात ले लो। इन पैसों और ज़ेवरात से तुम्हें मुझसे भी कई गुना ज़्यादा हसीन औरतें मिल जाएंगी। उनसे अपनी आग बुझा लो, मुझे छोड़ दो, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूँगी। अहमद ने जवाब दिया, ज़ेवर और पैसे तो वैसे भी मेरे हैं, और इसके साथ साथ तुम भी मेरी हो। अगर सीधी तरह बाज ना होगी तो मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। बोलो क्या कहती हो? मोहिनी खामोश खड़ी रही। अहमद ने झपट कर मोहिनी को पकड़ लिया। मोहिनी उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी। अहमद उसे उठा के एक टीले के पीछे ले चला। मोहिनी का और तो कोई बस न चला। उसने अपने दांत अहमद के कंधे में जमा दिए। अहमद दर्द की शिद्दत से तड़प उठा। मोहिनी इसकी गिरफ्त से छूट गई और एक तरफ को भाग निकली। अहमद 1-2 मिनट तो अपने कंधे को सहलाता रहा, उसके बाद उसके पीछे दौड़ पड़ा। थोड़ी दूर जाकर उसने मोहिनी को पकड़ लिया। मोहिनी ने फिर उसे खुदा और रसूल के सदक़े बाज आने को कहा। अहमद ने जवाब दिया, हर काम अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी के सिवा नहीं हो सकता। ये मौका भी मुझे अल्लाह की मेहरबानी से मिला है। मोहिनी को बचाव का कोई भी रास्ता नज़र न आ रहा था कि अचानक उसने गले पर हाथ डाला और एक तावीज़ जिसमें सोने की जंजीर डाली हुई थी वो तोड़कर हाथ में लिया और अहमद से कहा कि इसमें तुम्हारी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद की आयतें लिखी हैं। ये तुम्हारा कुरान है, इसके सदक़े में मुझे माफ़ कर दो, मेरी इज़्ज़त बर्बाद ना करो। अहमद ने वो तावीज़ उसके हाथ से छीनकर दूर फेंक दिया और लपक कर मोहिनी को पकड़ लिया, और करीब था कि वो अपने नापाक मंसूबे को अमली जामा पहनाकर उसकी इज़्ज़त बर्बाद कर दे कि उसकी एकदम से चीख निकल गई और मोहिनी के बदन पे उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। 1-2 मिनट के अंदर ही मोहिनी उसकी गिरफ्त से आज़ाद हो चुकी थी। अहमद एक तरफ ढुलक गया। मोहिनी हैरान और परेशान उठ खड़ी हुई। उसने फटी फटी आंखों से देखा, एक 3 फुट लंबा काला सांप अहमद की टांग से चिमटा हुआ है और उसकी पिंडली से खून बह रहा है। थोड़ी देर में अहमद तड़प तड़प के ठंडा हो गया। अहमद के मरते ही सांप उसे छोड़कर एक तरफ चल दिया और आंखों से ओझल हो गया। ये दर्दनाक मंजर तांगे वाला भी देख रहा था। वो फ़ौरन भागता हुआ आया। उसने वो तावीज़ जिसे अहमद ने फेंक दिया था उठाकर उसे चूमा, आंखों से लगाया। उसके बाद उसने फ़ौरन मोहिनी के पैर पकड़ लिए और कहा कि आज से तुम मेरी बहन हो, गुनाहगार भाई को माफ़ कर दो। उसके बाद उसने अपने साफ़े को
मोनी के सर पर डाल दिया, उसे इज़्ज़त और एहतराम से अपने टांगे में बिठाकर घर की तरफ चल दिया। रास्ते में टांगे वाले ने, जिसका नाम अब्दुल्ला था, तावीज़ की बाबत मालूम किया। मोनी ने बताया कि मेरे अरसे 7 साल से बच्चे नहीं हो रहे। मेरी एक मुसलमान सहेली थी जिसने ये तावीज़ ला कर दिया था। इसमें एक हाथ का निशान बना हुआ है और वो औरत बता रही थी कि इस पर सूरह यासीन और 5 आयतें और भी लिखी हुई हैं। आज मुझे मालूम हुआ कि कुरान पाक की ताकत क्या है, जिसने मेरी इज़्ज़त बचाई। ये एक मौजज़ा है। हालांकि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि दुनिया की कोई ताकत इस वक्त मुझे उससे नहीं बचा सकती, मगर उसने अल्लाह के कलाम की बेअदबी की थी। अल्लाह का कहर उस पर नाजिल हुआ। वो बड़ा बेपरवाह है, जिसे चाहे जिस वक्त चाहे सज़ा दे सकता है। ये बातें करते हुए वो घर पहुंच गए। इत्तेफाक से 8 बजे वाली गाड़ी से नंदलाल घर आ गया। उसने घर की जो हालत देखी तो हैरान रह गया। इधर उधर मालूम किया तो पता चला कि मोहनी अहमद के साथ टांगे में गई है। नंदलाल अहमद के घर गया। वहाँ से पता चला कि अहमद दोपहर से घर नहीं आया। इस भाग दौड़ में रात के 3 बज गए कि अचानक मोहनी और टांगे वाला घर पहुँच गए। टांगे वाले और मोहनी ने नंदलाल को पूरे हालात से आगाह किया। ये सुनकर नंदलाल का भी रंग बदल गया। दूसरे दिन मोहनी और नंदलाल का हिंदुस्तान जाने का ख्याल बदल चुका था और वो कुरान मजीद का मौजज़ा देखकर कुफ्र से ताइब हो चुके थे। उसी शाम मोहनी और नंदलाल ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब उनके 4 बच्चे हैं और बड़े सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनके इस्लामी नाम मोहम्मद अली और आयशा बीबी हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।